આ વિડીયો જુઓ એકવાર. मैं बैठा हूँ सामने, करो वसीकरण, कर को करके दिखाओ। मैं पैसे दे रहा हूँ, कितने पैसे चाहिए, करो ट्रम्प पे वसीकरण, कम कराओ टैरिफ भारत का, करो आसिफ मुनीर पे। एक भी तैयार नहीं। मैं तैयार हूँ, आप मोदी जी से परमिशन दिलवाइए। क्या करना होगा उसके लिए? मोदी जी से आप कहिए कि वो मुझे इस बात की इजाजत दें हाँ। कि मैं करूं ट्रम्प के ऊपर वशीकरण। वो मुझे इस बात की इजाजत देते हैं, वो मुझे संकल्प देते हैं, क्योंकि बिना संकल्प के कोई पूजा नहीं होती। वो मेरे देश के राजा हैं, वो कहें मुझसे कि मैं बैठ के आपको संकल्प देता हूँ, मैं ये चीजों का त्याग करता हूँ, जितने दिन आप पूजा करेंगी मैं करके देती हूँ। मैं दावे के साथ करके कह रही हूँ, मैं करके देती हूँ। હવે જે લોકોને ખબર છે એમને તો ખબર પડી જ જશે, પણ આ મૂર્ખાઓના લીધે મતલબ अब મોદી સાહેબ એટલા નવરા થોડી હોય કે આની વાત સાચી કરવા માટે આવવાના, પણ મોટા ભાગના લોકો આવું સાંભળીને કહે છે કે વાવ આ તો સાચું છે. કઈ નથી આમાં, લોકોને ઉલ્લુ બનાવવાના જ ધંધા છે. આમને હું મારા બાલ બી પાર્સલ કરું, મારો ફોટો બી પાર્સલ કરું, મારી ઇજાજત બી હું આપું, જે ઉખાડવું એ ઉખાડ લો, વશીકરણ કરીને બતાવો લો.